آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہو، شہید کس کو کہتے ہیں؟ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت سکتے ہو۔ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے، وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے تاریخ رقم کر دیتی، لکھاں لوگ لے کے اسلام آباد پہنچ گئے، پارلیمنٹ دے باہر دھرنا دے دیتا۔ مولانا فضل الرحمان نے طاقتور اداریاں نو الٹیمیٹم دے دیتا، اگر عمران خان نو 48 گھنٹیاں دے وچ رہا نہ کیتا تے اڈیالہ دی طرف مارچ کران گے۔ میرے تو معافی منگوان والیوں کن کھول کے سن لو، معافی میں نہیں منگا گا، معافی تسی منگو گے۔ شہیداں دی حرمت اور عزت دا مینوں تھوڑے تو زیادہ پتہ ہے۔ میں جرنیلاں کولوں پوچھدا کہ فارم 47 دی حکومت کنے بنائی؟ جس پارٹی نو 17 سیٹاں ملیاں اوندا وزیر اعظم کیوں بنایا؟ عمران خان دا مینڈیٹ کنے چوری کیتا؟ مولانا فضل الرحمان دی دھواں دھار تقریر آئیے ناظرین، پہلے دھواں دھار تقریر ویندے ہاں، موڑے تے گل بھی کران گے۔ اگر ویڈیو چنگی لگے تو ویڈیو نو لائک کر کے چینل نو سبسکرائب کر دیو، ہر آنے والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ تھانوں خوش رکھے، آمین۔ شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو؟ آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے، لیکن ہے سینکڑوں میں۔ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے۔ اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے اور پوری دنیا ہے۔ ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں،
सिपाही ने तो आपका हुक्म मानना है, पॉलिसी साज तो आप बड़े हैं, मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं, बड़े अदब व एहतराम के साथ इख्तलाफ कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे बयान की अज खुद तशरीह करके जो मेरी किरदार कुशी करना चाहते हैं और समझते हैं कि फजलुर रहमान झुक जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, याद रखो मुझे अपने माँ बाप ने सरेंडर होने के लिए नहीं जना है। मैंने आपको अपनी जिम्मेदारियों तक महदूद रहने की बात की है, और ये मैंने पहली मर्तबा नहीं की है, ये तो पार्लियामेंट में और आम जलसों में मैंने बार बार की है। कसूर वाली बात कसूरवार ठहरी। और आपको अजीब बात बताऊं, वो कला हजरात जरा इस पर भी गौर करें कि 48 घंटे के बाद उनको पता चला कि मैंने ये बात कही है। और एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है बेचारा। 48 घंटे के बाद उसको पता चला। वो सुना है कि कोई मातम हो रहा था मुहर्रम का, तो कोई अंग्रेज आया हुआ था, तो उसने जब ये मंजर देखा तो पूछा कि भाई ये लोग अपने आप को क्यों मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर इनका बड़ा इतना इमाम शहीद हुआ है और ये उस पर गम का इजहार कर रहे हैं तो आइए हम भी शामिल हो जाएं। तो उसने कहा नहीं, ये 1400 साल पहले शहीद हुआ था। उसने कहा अच्छा, इतनी ताखीर से उनको खबर पहुंची। तो ये होती है बदनीयती। और मुझे अफसोस ये है कि मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी एक जुमले की गलत तशरीह करके ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ क्या मौलाना फजल रहमान ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਵੜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ कि मौलाना फजल रहमान ਨੂੰ सदर पाकिस्तान नहीं बनाया गया कि ये वाकई इमरान खान ਦੀ हमदर्दी ਵਿੱਚ बोल रहे हैं। अपनी राय ਦਾ इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करो और मैं भी कोशिश करांगा कि ਤੁਹਾਡੇ हर कमेंट ਦਾ रिप्लाई कर सकां। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे, आमीन। कोशिश की गई, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई और हमारे मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की गई और शुहदा के खानदानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम हैं जिन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा जलसे में यह बात कही है कि अगर मेरी फौज पर खुदा सख्त वक्त न लाए, मेरे मुल्क पर खुदा बुरा वक्त न लाए, वरना जब मेरी फौज अपने मुल्क की दिफा करेगी तो इन मेरे फकीरों को अपने साथ मोर्चे में शाना बशाना देगी इंशाअल्लाह। आपने कभी हमारे इस जज्बे को अप्रिशिएट? कुर्बानियां हैं। अगर पाकिस्तान का एक सिपाही मुल्क के लिए कुर्बानी देता है और इसीलिए वो फौज में भर्ती हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम तो फौज नहीं है, फिर मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के सफ़ों के अंदर से बड़े अकाबिर से लेकर आम उलमा और तलबा तक 200 से ज़्यादा शहीद क्यों हमने दिए? किसके लिए दिए? तुमने इस किस्म की हरकत करके जमीयत उलमा के कारकुनों और उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है और अब इसका रद्द-ए-अमल आएगा। आप समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे?
हमने तरतीब बना ली है, मैं चारों सूबों में जाऊंगा, चारों सूबों में वहां के अवाम और कारकुनों से खिताब करूंगा, बड़े जलसों से भी और कन्वेंशनों से भी खिताब करूंगा, और मैं अपना मौक़िफ़ लेकर आगे जाऊंगा। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ। तुमने तुमने मेरे उलमा को शहीद किया, उलमाए किराम शहीद हुए, मेरे उस्ताद और मेरे शेख मौलाना हसन जान शहीद हो गए, मेरे वालिद साहब के शागिर्द रशीद वजीरिस्तान के उस्तादुल असातिज़ा मौलाना नूर मोहम्मद शहीद हो गए, मौलाना मेराजुद्दीन जो मैं समझता हूं मेरा दायां बाजू था, तुमने उसको तोड़ा, और मैंने बाजावड़ में 100 जनाजे उठाए हैं एक जलसे के। मैं रोजाना पश्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कहीं न कहीं 2 या 3 जनाजे उठा रहा हूं। मैं तो आपके हर जनाजे पर आपके साथ रोया हूं। कभी याद है कि तुम कभी मेरे जनाजे पर मेरे साथ रोए हो? मुझे कहते हो तुमने गलत बात की है, मैं कहता हूं तुमने अपने शुहदा की भी तजलील की है, फौज के शुहदा की भी तजलील की है, उनके खानदानों की भी तजलील की है, तुमने मेरे शुहदा की भी तजलील की है, तुमने उनकी भी बेतौकीरी की है। माफी कहते हो फजल रहमान मांगे? नहीं। आज अगर मेरी बात गलत है मुझे आप जरूर राय दें, आप कानून के माहिर हैं, मेरी रहनुमाई करें। मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफी मांगनी होगी। बेशक बेशक। हमने ऐसी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। भरोसा तुमने तोड़ा था, मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया मुझको भरोसा कर लिया उस पर। क्या बात है। अदम एतमाद की फजा तुमने पैदा की है। मेरे मुखालिफिन सारी जिंदगी कभी मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहते थे, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब है। क्यों? मेरी सियासत एतदाल की है। मैं मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसको इश्तिहाल देने के लिए पूरी दुनिया वसाइल इस्तेमाल कर रही है। उस माहौल में रहकर जब मैं अपने माहौल के एतदाल की राह दिखाऊंगा तो यकीनन कुछ नरमियाँ उसके अंदर आएंगी। कोई उसको कहता है तुम मुफाद परस्त हो, मौका परस्त हो, तुमने फलां जगह पर ये किया वो किया। नहीं, हमने हालात के मुताबिक पॉलिसी इख्तियार की और हम कभी ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਆਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਮ ਦੇਵੇ ਜਿੰਦਾ ਖਾਬ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। और अल्लाह पाक थानू भी अपनी हिफ्ज़ मान रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। और हमेशा खुश रहो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबसक्राइब कर दियो तो बेल आइकन को प्रेस कर दियो क्योंकि हर आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुँच सके। अगर दरूद पाक नहीं पढ़िया तो वो लाजमीन पढ़ लो।